Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله الذي شرف الأنام بصاحب المقام الأعلى سيدنا ومولانا محمد الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الذي تشرف به الوجود ورحم الله به الوالد والمولود. فالحمد لله الذي جعلنا من أمة هذا النبي العظيم الرؤوف الرحيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فكما اجتمعنا وإياكم على محبته وعلى سماع شمائله صلى الله عليه وآله وسلم، نسأله سبحانه وتعالى أن يجمعنا وإياكم على حوضه المورود الذي من شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memuliakan manusia dengan diutusnya pemilik makom tertinggi, kedudukan tertinggi, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allah memuliakan seluruh yang makhluk yang diciptakan dengan berkat beliau sallallahu alaihi wasallam, dan dengan berkat beliau pula Allah memberikan rahmat kepada orang tua dan kepada anak keturunan. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menjadikan kita bagian dari umat beliau, seorang nabi yang memiliki sifat pengasih dan penyayang kepada umatnya. Sebagaimana pada sore hari ini, harap tenang. Sebagaimana pada sore hari ini kita dikumpulkan oleh Allah sebagai ekspresi kecintaan kita kepada beliau untuk mendengar syama'il beliau, hal-hal yang terkait dengan beliau baik fisik maupun akhlak. Kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala semoga kita dikumpulkan bersama beliau, berada di telaga beliau, meminum dari telaga beliau, yang mana barang siapa minum seteguk saja dari telaga tersebut maka tidak akan haus untuk selama-lamanya. يقول الحبيب علي بن محمد بن حسين الحبشي: معنا فرح بالنبي عسى علينا يدوم هذا الفرح في الدنيا وفي البرزخ وفي الآخرة، إذ الحياة كلها مظهر فرح بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم. والفرح الأكبر يكون يوم القيامة. مسكين الذي ما يفرح بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، ما بيشوف الفرح لا في الدنيا ولا في يوم القيامة. الفرح الأكبر يوم القيامة عندما يدخل المؤمن الجنة ويرى كل باب من أبواب الجنة مكتوب عليه لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. كل باب مظهر فرح بالنبي محمد. يوم الشفاعة العظمى كل نبي كل رسول نفسي نفسي إلا الحبيب محمد يقول أنا لها فيقوم ويسجد تحت عرش الرحمن ويسمع النداء من الرحيم الرحمن: ارفع راسك واشفع تشفع وسل تعطى. هذا هو المقام المحمود الذي أعطاه المولى سبحانه وتعالى للحبيب المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فالله يجعلنا وإياكم من أقرب الناس بالنبي محمد في ذلك اليوم، ويجعلنا وإياكم من المتحببين للنبي محمد في الدنيا بنشر شريعته وإحياء سنته والتعلق به والإكثار من الصلاة عليه صلى الله عليه وآله وسلم. Habib Ali bin Muhammad bin Husain al-Habsyi radhiyallahu anhu, beliau mengatakan ma'ana farah bin Nabi asa alaina yadum. Kita memiliki rasa bahagia yang besar atas wujudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita memohon kepada Allah agar kebahagiaan tersebut dikekalkan oleh Allah untuk kita. Dikekalkan kebahagiaan tersebut selama kita ada di dunia,
ketika kita masuk ke alam barzakh dan sampai nanti kita di hari kiamat di akhirat. Hidup ini dari awal sampai akhir itu tidak lain adalah madhar kebahagiaan atas wujudnya Nabi Muhammad SAW. Kebahagiaan teragung nanti adalah di hari kiamat, ketika kita dikumpulkan bersama baginda Rasulullah SAW. Karena itu kasihan kalau ada orang yang ketika di dunia tidak merasa bahagia atas bulan lahirnya Nabi Muhammad SAW. Orang seperti ini tidak akan mendapatkan kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Kebahagiaan teragung nanti adalah ketika kita sudah ada di dalam surga. Kita melihat di setiap pintu surga tertulis kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nanti di mahsyar semua orang dikumpulkan. Semua orang ketakutan, kebingungan. Mereka datang kepada para nabi. Semua nabi mengatakan nafsi nafsi, saya tidak berani, saya juga memikirkan diri saya sendiri. Kecuali satu orang, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanya beliau satu-satunya yang mengatakan analaha analaha. Ini adalah hakku, ini adalah hakku. Kemudian beliau bersujud dalam waktu yang lama memuji kepada Allah Subhanahu wa taala sampai akhirnya terdengar panggilan irfa' ra'sak, angkatlah kepalamu wahai kekasihku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Washfa' tu syafa', berilah syafaat untuk siapapun yang kau mau akan diterima syafaatmu. Wasal tu'ta, mintalah apapun yang kamu inginkan wahai kekasihku, engkau akan diberi apapun yang engkau minta. Inilah yang disebut dengan al-maqamul mahmud yang hanya diberikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita semuanya dijadikan orang-orang yang paling dekat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hari itu, di hari kiamat. Dan semoga selama di dunia kita dijadikan orang-orang yang selalu berusaha mendekatkan diri, berusaha menambah cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan menebarkan syariat beliau, dengan berusaha mengikuti beliau dan selalu memperbanyak salawat serta salam kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. وهكذا المؤمن ما دام في هذه الدنيا يعمل ما يحب أن يراه يوم القيامة. وسئل النبي محمد صلى الله عليه وسلم أي الخلق أفضل يوم القيامة عند الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم الذاكرين الله كثيرا لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله فإن الذكر يجلو صدى القلب حتى يتنور. ذكر الله سبحانه وتعالى، ومن أعظم الأذكار لله سبحانه وتعالى الصلاة والسلام على حبيب الله محمد صلى الله عليه وسلم. إذ نحن لا نستطيع أن نصلي على النبي محمد، لكن نسأل من الله، نقول يا رب اللهم صل على حبيبك محمد. نحن لا نستطيع أن نقوم بالصلاة على النبي محمد، نسألك يا رب أنت المؤتدي تصلي عليه. وما معنى صلاة الله على حبيبنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم؟ هي إفاضة الكرامات والنعم والأسرار والأنوار يفاض بها على قلب النبي محمد صلى الله عليه وسلم. والملائكة والآدميون يصلون على النبي محمد حتى يستمدون من تلك الفيوضات وتلك الرحمات وتلك النعم المفاضات على قلب سيد البريات محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم حتى تدوم على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. فهم يستمدون مما أعطاه الله، والحبيب محمد يأخذ الإمدادات بلا واسطة من مولاه سبحانه وتعالى. فحقق نفسك دائما بأن يكون في قلبك محمد، يكون في قلبك محمد. صلوا على النبي، صلوا على النبي، اللهم صل وسلم عليه. يكون في قلبك محمد. محمد ايش بتتكلم؟ استحضر ان محمد بجانبك. هل بتقول هذا القول ام لا؟ ايش بتفعل من فعل؟ استحضر حبيبك محمد بجانبك. هل بتفعله ام لا؟ ايش بتشوف التي في او الجوال
لو كان حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم بجانبك هل بتنظر إليه أم لا؟ بتتواصل بوسائل التقاطع الاجتماعي، هل هذا يرضي حبيبك محمد أم لا؟ فكن هذا الميزان. فميزاننا ميم حاء ميم دال، حبيب الله محمد. ميزاننا في أقوالنا، ميزاننا في أفعالنا هو حبيب الله محمد. من جعل ميزان محمد سعد في الدنيا وسعد في الآخرة، وكان في يوم القيامة من الآمنين المطمئنين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Seorang mukmin selama masih di dunia, dia akan selalu berusaha melakukan amal yang akan membuat dia bahagia nanti di hari kiamat. Baginda Rasulullah SAW pernah ditanya, wahai Rasulullah SAW, siapakah makhluk yang paling afdol di sisi Allah nanti di hari kiamat? Beliau menjawab, adz-dzakirinallaha katsira. Orang yang paling afdol di sisi Allah nanti di hari kiamat adalah orang yang sering berzikir kepada Allah, memperbanyak zikir kepada Allah. Lisannya selalu basah, selalu bergerak untuk zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir itu bisa menghilangkan kotoran hati. Termasuk zikir yang paling agung, zikir Allah yang paling agung adalah sholawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksud kita bersolawat pada Nabi bukan kita bersolawat, tidak ada satupun makhluk yang bisa bersolawat pada Nabi. Maksud kita bersolawat adalah kita minta kepada Allah agar Allah bersolawat kepada Nabi. Karena itu dalam salawat kita mengatakan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, berselawatlah kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Kenapa demikian? Karena kita tidak bisa bersolawat, kita hanya minta kepada Allah agar Allah bersolawat pada Nabi. Apa maksud Allah bersalawat pada Nabi? Maksud dari Allah bersalawat pada Nabi adalah Allah memberikan berbagai macam kemuliaan, banyak sekali nikmat, berbagai macam asrar, anwar yang diturunkan kepada hati baginda Rasulullah SAW. Ini adalah salawatnya Allah. Allah bersalawat pada Nabi artinya Allah memberikan anugerah yang sangat besar kepada hati baginda Rasulullah SAW. Malaikat bersolawat, orang-orang mukmin bersolawat. Apa maknanya? Maknanya adalah istimdad. Kita memancing madad yang diturunkan oleh Allah kepada hati baginda Nabi. Kita minta itu agar supaya juga nular kepada kita, nyiprat kepada kita. Jadi inti solawat dari Allah kepada Nabi, Allah memberikan madad, memberikan anugerah yang besar kepada hati baginda Nabi. Kalau kita kepingin kecipratan madad tersebut, caranya adalah bersolawat kepada baginda Rasulullah SAW. Dengan memperbanyak solawat pada baginda Nabi, kita menjadikan baginda Nabi perantara agar kita mendapatkan madad dari Allah melalui beliau. Karena pada hakikatnya tidak ada satupun makhluk yang bisa menerima madad secara langsung dari Allah kecuali satu orang, yaitu baginda Nabi Muhammad SAW. Beliau menerima madad dari Allah tanpa perantara. Karena itu hendaknya setiap kita selalu di hati kita itu ada Nabi Muhammad SAW. Kalau kita mau berbicara, dipikir dulu, hadirkan Nabi Muhammad SAW di samping kita. Kita mau bicara dengan pembicaraan tertentu. Bayangkan Nabi Muhammad ada di samping kita, kemudian pikirkan kira-kira omongan yang akan kita ucapkan apakah membuat ridho baginda Rasulullah SAW atau justru membuat beliau kecewa dan menangis. Ketika kita ingin melihat sesuatu, tontonan apapun, bayangkan seolah-olah baginda Nabi ada di samping kita. Dan tanyakan pada diri kita, kira-kira apa yang kita lihat itu apakah membuat bahagia Rasulullah SAW atau membuat beliau bersedih. Ketika kita akan mendengar sesuatu, juga begitu, hadirkan seolah-olah Nabi Muhammad ada di samping kita. Dan bayangkan dan pikirkan baik-baik apakah yang kita dengar itu membuat bahagia Nabi Muhammad SAW atau membuat bersedih Nabi Muhammad. Ketika kita akan berkomunikasi dengan seseorang secara langsung atau melalui media, maka bayangkan kira-kira komunikasi kita itu membuat Nabi Muhammad bahagia
ataukah membuat beliau bersedih? Kalau membuat beliau bahagia, lanjutkan. Kalau membuat beliau bersedih, apakah masih kurang puas kita? Kurang tuwuk tak membuat berhati baginda Rasulullah SAW bersedih. Ini adalah mizan kita, barometer kita di dalam melakukan apapun. Jadi ukuran kita, barometer kita tidak lain adalah mim ha mim dal sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapapun yang menjadikan baginda Nabi Muhammad sebagai barometer dalam segala aktivitasnya, maka dia akan bahagia di dunia maupun di akhirat. Di akhirat nanti dia akan dijadikan orang-orang yang merasa aman, tenang, tidak ada ketakutan dan tidak ada kesedihan sama sekali. النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لما ولد وخرج من بطن أمه مقطوع السر مختون. من تولى هذا؟ تولت أيدي القدرة ذلك كله، لأن الله تولى أمره في جميع شأنه صلى الله عليه وسلم، فخرج من بطن أمه ساجدا لله سبحانه وتعالى مشيرا بسبابته للتوحيد الله سبحانه وتعالى. فلما مات أبوه وأمه حاملا به، وماتت أمه وهو في الخامسة من عمره صلى الله عليه وسلم، قالت الملائكة لقد أصبح حبيبك محمد يتيما فمن يكفله؟ قال من يقوم به؟ قال أنا أتولى أمره. فقالت الملائكة لله درك من يتيم فإن قدرك عند الله عظيم صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا شرف الأمة محمد، عزنا محمد، فخرنا محمد، وشفيعنا يوم القيامة محمد. فلهذا كانت أفضل ليلة عندنا أفضل من ليلة القدر وأفضل من كل ليلة ليلة ميلاد النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أفضل الليالي على الإطلاق هو في الليلة التي برز فيها محبوب الخلاق محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. هذه أفضل الليالي نفرح بها ونظهر الفرح. فالفرح بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم من أعظم العبادات المقربات لرب البريات. وكيف وقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز وبقوله يهتدي المهتدون قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وأعظم فضل امتن الله به علينا هو الحبيب محمد، والرحمة للكون كله لأهل الأرض وأهل السماء هو الحبيب محمد. وما أرسلناك إلا رحمة لأهل الأرض رحمة لأهل السماء صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فالحمد لله الذي جعلنا من أمة هذا الحبيب أمة عظيمة شرفها الله كرمها بواسطة النبي محمد. لما اطلع سيدنا موسى على فضل هذه الأمة فسأل أن تكون هي أمته، فقال له المولى سبحانه أمة حبيبي محمد، فرفع يديه إلى السماء فقال اللهم اجعلني من أمة حبيبك محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. يا موسى أتحب أن أكون أقرب إليك من بصرك إليك من روحك إلى بدنك ومن بصرك إلى نظرك؟ قال نعم بلى. فقال له المولى أكثر من الصلاة على حبيبي محمد، أكثر من الصلاة على النبي محمد. إذا سمعتم باسم النبي محمد صلوا عليه. اللهم صل وسلم عليه. يقول الحبيب محمد البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي عليه. صلوا على النبي محمد. اللهم صل وسلم عليه. صلوا على النبي محمد. اللهم صل وسلم عليه. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini semuanya serba istimewa, tidak ada duanya. Beliau ketika dilahirkan tali pusarnya sudah terputus. Siapa yang memutus? Langsung Allah Subhanahu wa taala. Ketika beliau lahir langsung dihitan.
Sudah dikhitan. Siapa yang mengkhitan? Allah Subhanahu wa taala. Allah mengurusi segala urusan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad ketika lahir dalam keadaan sujud kepada Allah dan memberikan isyarat dengan jari telunjuknya menunjukkan keesaan Allah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ayahanda beliau meninggal ketika beliau masih dalam kandungan ibunya. Kemudian beliau usia 5 tahun, ibundanya meninggal. Akhirnya ketika ibundanya meninggal, malaikat berseru, "Ya Allah, kekasihmu sekarang menjadi anak yatim piatu. Kira-kira siapa yang akan merawat dia, yang mengasuh dia?" Allah langsung menjawab, "Aku yang akan mengurusi segala keperluannya, mengurusi segala urusannya." Akhirnya serentak para malaikat mengatakan, "Sungguh beruntung anak yatim ini. Semua urusannya langsung ditangani oleh Allah Subhanahu wa taala, menandakan bahwa dia pemilik kedudukan yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala." Beliau adalah kemuliaan kita, kebanggaan kita, dan pemberi syafaat untuk kita. Malam yang paling agung secara mutlak dibanding malam apapun, bahkan dibanding malam Lailatul Qadar, yang paling afdol adalah malam kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu kita bergembira atas kelahiran beliau dan kita tampakkan kebahagiaan itu kepada siapapun. Berbahagia atas lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini termasuk ibadah yang paling agung yang bisa mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan firman Allah, "Qul," katakanlah wahai kekasihku Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Fi fadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu." Dengan anugerah Allah dan dengan rahmatnya hendaknya mereka semuanya berbahagia. Huwa khairun mimma yajma'un. Itu lebih baik, kebahagiaan itu lebih baik dari apapun yang mereka kumpulkan. Dalam ayat ini Allah memerintahkan setiap orang untuk berbahagia atas anugerah Allah. Anugerah Allah yang teragung tidak lain adalah Nabi Muhammad SAW. Ayat tadi juga memerintahkan siapapun untuk berbahagia atas rahmat Allah. Rahmat Allah yang teragung adalah baginda Nabi Muhammad SAW. Rahmat untuk seluruh jagat raya. Sesuai dengan firman-Nya, "Wa ma arsalnaka illa rahmah." Tidaklah aku utus engkau sebagai rahmat. Rahmat untuk penduduk bumi maupun untuk penduduk langit. Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan kita bagian dari umatnya. Umat yang sangat dimuliakan oleh Allah dengan berbagai macam kehormatan berkat baginda Nabi Muhammad SAW. Saking mulianya, saking istimewanya umat ini, Nabi Musa pernah ditunjukkan oleh Allah tentang kemuliaan umat ini. Waktu itu belum mengetahui umat siapa ini kok begitu istimewa. Akhirnya Nabi Musa minta kepada Allah, "Ya Allah, jadikan umat istimewa ini sebagai umatku." Akhirnya Allah menjawab, "Musa, itu bukan umatmu. Itu adalah umat kekasihku Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam." Akhirnya Nabi Musa seketika minta kepada Allah, "Ya Allah, jadikanlah aku bagian dari umat kekasihmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Ini yang minta seorang nabi, seorang rasul yang merupakan rasul makamnya sangat tinggi. Tapi karena beliau mengetahui betul keistimewaan umat Nabi Muhammad, beliau minta kepada Allah agar dijadikan bagian umat Nabi Muhammad SAW. Kemudian Allah berfirman pada Nabi Musa, "Wahai Musa, apakah kamu ingin menjadi orang yang sangat dekat denganku, bahkan lebih dekat daripada penglihatanmu kepada matamu? Maukah kamu sedekat itu kepadaku wahai Musa?" Nabi Musa menjawab, "Tentu ya Allah, aku menginginkan hal itu." Apa jawaban Allah? "Kalau kamu ingin dekat kepadaku sedekat itu, maka perbanyaklah sholawat kepada kekasihku Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Karena itu beliau, ini peringatan untuk kita, perhatikan baik-baik. Beliau itu berpesan tadi, setiap kita mendengar nama Nabi Muhammad harus serentak bersolawat. Setiap kita mendengar apapun yang berkaitan dengan Nabi Muhammad, maka bersolawatlah secara serentak. Karena ada ancaman keras dalam hadis al-bakhil, "Man dzukirtu indahu falam yusalli alai." Orang yang paling medit, paling cerek, paling kikir adalah orang yang aku disebut di sisinya tapi dia tidak bersolawat padaku. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. فالصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم هي
من أعظم الوسائل المقربة إلى الله، ومن أقوى الأسباب لاستجابة الدعوات الصلاة على سيد السادات محمد. فلهذا أمرنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم أن نصلي عليه في أول الدعاء وفي وسطه وفي آخره، لأن من فعل ذلك قمن أن يستجاب له الدعاء ببركة الصلاة على الحبيب المصطفى، لأن الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم مقبولة على الإطلاق، حتى من غير حضور قلب، حتى ما صدق فيها فإنه تقبل منه الصلاة على النبي محمد. ما هناك عبادة مقبولة على الإطلاق مثل الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، حتى وإن نقص فيها حضور القلب. لكن إن أردت أن تدرك ثمرتها في الحال فعليك عندما أن تصلي على النبي محمد أن تستحضر عظمة النبي محمد عند رب النبي محمد صلى الله عليه وسلم. عندما تصلي على النبي محمد وتذكر اسمه محمد، عند تشديد الميم من محمد استحضر عظمة محمد عند رب محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فإنك حينئذ تدرك الثمرة في الحال في الدنيا، وفي يوم القيامة في المآل تدرك ثمرة النبي محمد. يمن عليك الله برؤية النبي محمد، فإن من أكثر من الصلاة على النبي محمد لم تصبه فاقة ولا فقر أبدا، فهي الدواء لمن أراد الدواء، وهي الشفاء لمن أراد الشفاء. فكثير من المرضى، بل في الوقت الأخير هذا من كان به مرض شديد حتى قاله الأطباء لا دواء لدائك، فاعتكف على الصلاة على النبي محمد حتى حصل له الشفاء ببركة النبي محمد. الشافي هو الله، الدواء إنما هو سبب من الأسباب. وقد وقع في الوقت الأخير رجل عندما مريض ذهب إلى المستشفى فقيل له إن عندك هذا المرض الخبيث، فرجع إلى بيته مهموما مغموما، وقد كان كل ليلة يصلي على النبي محمد 1000 مرة. فلما كانت تلك الليلة قرأ ورده من الصلاة على النبي محمد 1000 مرة، ثم بعد ذلك قال يا رب أرني فضل الصلاة على حبيبك محمد. فكان في تلك الليلة رأى الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم فقال له ما بك؟ قال له أصابني المرض يا رسول الله. فمسح عليه فشفي من حينه، ثم ذهب إلى المشفى ليعمل التحاليل، فإذا الطبيب يقول له لا أرى ذلك الورم الذي كان قد طلع في التحاليل والأشعة، أين تطببت؟ أين تعالجت؟ فقال له عالجني طبيب الأطباء محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، طب القلوب ودوائها، عافية الأبدان وشفائها، حبيب الله محمد. فلهذا كانت الصلاة الطبية من قرأها 100 مرة على علة أو على مرض شفاه الله بالعافية، لكن بصدق وإخلاص وكمال محبة للنبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وإلا كلنا نقول نحب النبي محمد، من لا يحب النبي محمد هذا كافر. لكن للدعوة بينة، وما هي البينة؟ باتباع النبي محمد، أن نحافظ على الصلوات الخمس في أوقاتها، في جماعة، في حضور، في خشوع، نؤدي الواجبات، نجتنب المحرمات. حينئذ تظهر أثر الطاعات وتظهر أثر الصلاة على سيد البريات. والصلاة على النبي محمد لو واظب عليها العاصي المدمن للمعاصي يبدله الله سبحانه وتعالى، يبغض المعاصي، يراها مثل العذرة والنجاسة والعياذ بالله، ويقبل على الطاعات. وإذا واظب أكثر من الصلاة على النبي محمد فإنه يحوله الله من الشقاء إلى السعادة، ولو كان همته ناقصة قاصرة يعطيها الله الهمة في فعل الطاعات. فالصلاة الطبية هي اللهم صل على سيدنا محمد،
طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وروح الأرواح وسر بقائها وعلى آله وصحبه وسلم. من قرأها 100 مرة على أي علة كانت حصل الشفاء بإذن الله. والصلاة الإبراهيمية من أتى بها 1000 وجبت له رؤية النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. خلي قلبك دائما متعلق بالنبي محمد، ترى الخير في الدنيا وفي يوم القيامة. Salawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW ini adalah perantara teragung untuk mendekatkan diri kepada Allah. Sabab terkuat agar doa-doa kita dikabulkan oleh Allah. Karena itu setiap kita berdoa, beliau baginda Nabi memerintahkan kita untuk bersalawat di awal doa, di pertengahan doa, di sela-sela doa, dan di penghujung doa. Maka doa seperti itu kemungkinan besar akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena sholawat pada Nabi pasti diterima. Sholawat di awal, di tengah, di akhir pasti diterima. Dan tidak mungkin Allah menerima sholawatnya saja tapi doanya tidak diterima. Sholawat pada baginda Nabi itu pasti diterima oleh Allah. Walaupun ketika bersolawat pikirannya gelambiar, tidak hadir, pasti diterima. Tidak ada ibadah lain yang pasti diterima oleh Allah walaupun dalam keadaan kurang khusyuk, pikiran gelambiar, tetap akan diterima. Hanya saja kalau Anda kepingin sholawat itu faedahnya Anda dapatkan secepat mungkin, secepat kilat, maka bersolawatlah dengan hati yang hadir, dengan hati yang khusyuk, dan dengan perasaan penuh takzim dan mahabbah kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Bersolawatlah dengan cara demikian. Ketika membaca mimnya lafadz Muhammad, tasdidnya ditekan. Kemudian saat menekan tasdidnya mim itu, hadirkan dalam hati keagungan kedudukan Nabi Muhammad di sisi Tuhannya Nabi Muhammad. Jadi bersalawatlah dengan cara Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Lah ketika Anda mengucapkan Muhammad, mimnya ditasdid, kemudian saat itu yang khusyuk, hadirkan hati, hadirkan keagungan Nabi Muhammad di sisi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan sholawat seperti ini Anda akan dapat hasilnya seketika, tidak perlu lama. Kalau diterima, sholawat pasti diterima dengan keadaan apapun, tapi dengan cara yang barusan itu akan cepat mendatangkan hasilnya. Anda kepingin apa? Kepingin melihat wajah indah baginda Nabi Muhammad SAW, lakukan sholawat dengan cara tadi, diniati agar ketemu beliau. Sholawat pada Nabi ini, siapapun yang memperbanyak bacaan sholawat, maka tidak akan ditimpa kefakiran. Tidak akan. Dan sholawat pada Nabi Muhammad ini akan menjadi obat bagi siapapun yang menginginkan obat. Akan menjadi kesembuhan bagi siapapun yang menginginkan kesembuhan. Siapapun yang punya penyakit seganas apapun, separah apapun, walaupun dokter sudah mengatakan tidak ada obatnya, masih ada obatnya. Apa? Perbanyak sholawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW dengan khusyuk, dengan hati yang hadir. Penyakit apapun akan disembuhkan oleh Allah. Obat itu adalah perantara saja, sabab. Yang memberikan kesembuhan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak usah bingung dengan omongan dokter bahwa itu tidak ada obatnya. Yang menyembuhkan Allah, minta kepada Allah dengan bersolawat kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Diceritakan dulu itu, ini belum lama, orang ini masih belum lama. Ada orang sakit parah, kemudian dia periksa ke rumah sakit. Setelah difoto, di CT scan, kemudian diperiksa, dicek lab. Kata dokter, ini penyakit sangat ganas dan sampai sekarang tidak ada obatnya. Akhirnya orang tadi pulang dari rumah sakit sangat bersedih. Dan dia ini punya wiritan. Setiap malamnya itu selalu bersolawat pada baginda Nabi 1000 kali. Setiap malam. Setelah dia periksa dari rumah sakit tadi sedih, kemudian dia di malam harinya membaca solawat sebagaimana rutinitasnya dia, baca solawat 1000 kali.
Kemudian sebelum tidur dia minta kepada Allah, ya Allah, tunjukkan kepada hamba keajaiban sholawat kepada kekasihmu Nabi Muhammad SAW. Akhirnya dia tidur. Ketika tidur dia bertemu Nabi Muhammad SAW. Di dalam mimpi itu dia ditanya oleh Nabi, kamu kenapa? Akhirnya dia menjawab, saya sakit wahai Rasulullah SAW. Akhirnya oleh Nabi, orang tadi itu dielus. Bagian tubuh yang sakit itu dielus, diusap dengan tangan indah, tangan mulia baginda Nabi Muhammad SAW. Seketika itu sembuh. Setelah bangun tidur, kemudian dia pergi ke rumah sakit lagi, melakukan cek ulang ke laboratorium, kemudian difoto, di CT scan. Ternyata hasilnya apa? Dokter geleng-geleng kepala. Ini kok bisa nggak ada penyakitnya? Padahal ini secara medis tidak ada obatnya. Kamu berobat kemana? Dia menjawab, aku berobat kepada dokternya para dokter, baginda Nabi Muhammad SAW. Dokternya raga dan juga dokternya jiwa. Termasuk sholawat yang sangat ampuh untuk menyembuhkan segala penyakit adalah bacalah sholawat tibbil qulub sebanyak 100 kali. Ini sangat mujarab sekali, tapi dengan syarat bacanya yang serius, yang ikhlas, disertai kecintaan kepada baginda Nabi. Ini akan mujarab sekali. Cinta pada Nabi ini kalau sekedar ngomong, semua orang juga ngomong. Setiap orang pasti ngomong saya cinta Nabi. Orang yang mengatakan saya nggak cinta Nabi, ya dia akan keluar dari agama ini. Setiap orang ngaku cinta pada Nabi, tapi cinta itu, pengakuan itu harus dibuktikan. Bukti terkuat bahwa kita betul-betul mencintai Nabi adalah selalu mengikuti jejak langkah Nabi Muhammad SAW. Sholat dijaga 5 waktu, kalau bisa berjamaah, selalu berjamaah, yang khusyuk, hati hadirnya, yang istiqomah. Ini bukti nyata kalau kita mencintai Nabi Muhammad SAW. Sholawat pada baginda Nabi ini, siapapun yang rutin membacanya, istiqomah, walaupun dia orang yang banyak maksiat, senang sekali maksiat, tidak bisa meninggalkan. Kalau rutin membaca sholawat pada baginda Nabi, secara berangsur-angsur dia dalam hatinya akan memiliki rasa kebencian kepada maksiat. Dia menganggap maksiat itu sebagai kotoran, dia akan menjauh. Dan dia akan dirubah oleh Allah. Yang asalnya suka maksiat akhirnya menjadi orang yang tobat. Yang asalnya orang celaka berubah menjadi orang yang beruntung. Anda kalau malas untuk ibadah, tidak semangat, perbanyak sholawat pada baginda Nabi Muhammad SAW. Allah akan memberikan semangat tinggi kepada Anda. Sholawat tibbil qulub itu syaratnya demikian. Diperhatikan syarat dari beliau karena ada sedikit perbedaan dari yang sering kita dengar. Syarat tibbil qulub yang diijazahkan oleh beliau bunyinya seperti ini. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ruhil arwahi wa sirri baqaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Itu syarat salawat tibbil qulub yang diijazahkan oleh beliau. Itu dibaca 100 kali kepada orang sakit, insya Allah akan diberi kesembuhan oleh Allah SWT. Begitu juga salawat Ibrahimiyah yang biasa kita baca dalam sholat. Itu kalau dibaca 1000 kali, maka dia pasti akan diberi kesempatan oleh Allah untuk memandang wajah indah baginda Nabi Muhammad SAW. Dan beliau menasihatkan kepada kita, hendaknya kita itu selalu, setiap saatnya, hati kita itu punya ikatan kuat, cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Dengan begitu kita akan selalu melihat kebaikan, baik di dunia sampai nanti di hari kiamat. خلي قلبك دائما فرحان بالنبي محمد وراضي بما قدر المولى سبحانه وتعالى ولا تسخط شيء من قدر المولى سبحانه وتعالى. فإن العبد إذا ابتعد عن ذكر الرحمن وعن تلاوة القرآن وعن الصلاة والسلام على حبيب الرحمن محمد قسى قلبه كما قال تعالى ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين يلازمه الشيطان. ليه؟ لأن ابتعدت عنه ملائكة الرحمن فيستولي على قلبه الشيطان والعياذ بالله فيقسو القلب حينئذ. فإذا قسى القلب ماذا؟ إيش بيلين هذا القلب؟ بيلينه ذكر الله واصطناع المعروف عند الناس وجبر خواطر الناس
بيلين قلبك، لأن من أعظم العبادات الصناعة المعروف عند الناس، من أعظم القربات المقربات لله رب البريات جبر خواطر الناس. جاء رجل يشتكي للنبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: يا رسول الله أشكو قسوة قلبي. فقال له النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إذا أردت أن يلين قلبك فأطعم المسكين وامسح رأس اليتيم. شوف، أرشدوا للأعمال الصالحات الذي نفعها متعدي على الغير، أرشدوا إليها النبي محمد: أطعم المسكين. وقد قال سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني قدس الله روحه: لقمة في بطن جائع أو خير من بناية 1000 جامع. ويروى عن سيدنا إبراهيم الخليل على نبينا وعليه وعلى سائر الأنبياء والمرسلين أفضل الصلاة وأزكى التحية والتسليم، بعد أن بنى البيت الكعبة صلى في كل ركن 1000 ركعة. فناداه مولاه سبحانه وتعالى: ما أحسن ما فعلت يا إبراهيم، لكن لقمة في بطن جائع تنفقها عليه خير من ذلك، خير مما فعلت. فانظر كيف الصناعة المعروف، هذا أجره عند الله سبحانه. لكن إذا فعل الإنسان المعروف ينبغي أن يفعله لله، لا يذكره لأحد، خلاص يكتفي بعلم الله، ما هو ينشر ذلك في وسائل التقاطع في الفيسبوك أو في الانستغرام. إذن هو ما اكتفى بعلم الرحمن، يريد أن يصيب ثناء عند الإنسان. لا، يكفيك علم الرحمن. فإذا خدم يقول له: الحمد لله وفقني ربي للخدمة، لأن الله سبحانه وتعالى إذا خدمت أحد من الصالحين يحفظ لك ذلك، فترى نفعه وأثره في صلاحك في ظاهرك وباطنك وفي أولادك وأحفادك وأصباطك من بعدك. فلهذا يقول الإمام الأبوصيري: إذا سخر الله ناسا لسعيد لا شك أنهم سعداء. ما وفقك الله لخدمة سعيد أو للفعل المعروف مع سعيد إلا لأن الله أراد أن يسعدك في الدنيا وفي يوم القيامة. فاحرص على ذلك. كثير من الناس يعني لهم طاعات لكن يطلقون ألسنتهم في غيبة، في نميمة، يرتقون ألسنتهم في إيش؟ يطلقون ألسنتهم في سب الناس وفي ذكر عيوب الناس. لأن المنافق الذي يبحث عن عيوب الناس وينسى عيبه، المؤمن لا، يذكر عيبه ولا ينظر في عيوب الناس. فقد ذكروا عن بعضهم أنه كان بعد أن مات رؤيا بعد موته، فقال له: ماذا فعل الله؟ قال: لما جاءت الملائكة يسألونني ارتجع علي، ما عاد قدرت على شيء أبدا. قال: إيش هذا؟ أنا متت على إله الله، على الإسلام، على إله الله محمد رسول الله، من أين جاءنا هذا؟ فقيل له: هذا لأنك أهملت لسانك في الغيبة والنميمة، أغترت لسانك في ذكر عيوب الناس، هذا نسيت الحجة الحين. قال: فاهتممت هما كبيرا حتى جاءني رجل ذا هيبة ووقار ما رأيت أحسن منه طلعة، فجاء وأخذ بيدي فقال: أما أنك قد أهملت لسانك، فأراد أن يشفع لي، فسألته: لماذا؟ قال: أنه هذا يكثر من الصلاة علي، فلهذا بعد ذلك أن شفع فيه النبي محمد لقنا حجته ونطق لسانه بالجواب مع الملائكة ببركة الصلاة على النبي محمد. لكن ماذا أمسك لسانه؟ إطلاق لسانه، ما لقنا حجته في القبر. فليحذر الإنسان كل الحذر من أن يطلق لسانه، فإن الإنسان بعضها يعمل خير ويعمل معروف ويعمل خدمة، لكن لسانه تفسد عليه ثوابه وأجره. فليتنبه لذلك، خصوصا لحوم العلماء، فإنها مسمومة. إذا تكلمت على عالم
فإنه مسموم يورث سوء الخاتمة والعياذ بالله. وبالعكس إذا أنت أحببته فزت بخير في الدنيا وخير الآخرة، خدمته كنت في خير الدنيا وفي خير الآخرة، فلم يصبك أذى لا من إنس ولا من جن، ببركة ماذا؟ ببركة المحبة التي هي أساس الإيمان، كما قال الحبيب محمد حبيب الرحمن: لا إيمان لمن لا محبة له. Beliau berpesan kepada kita agar supaya selalu setiap saatnya hati kita itu memiliki rasa gembira dan bahagia atas wujudnya Nabi Muhammad SAW, dan selalu ridho terhadap ketetapan Allah. Jangan pernah protes terhadap ketetapan Allah, qada dan qadarnya Allah. Dan hendaknya kita ini selalu zikir kepada Allah, sering membaca Al-Quran, memperbanyak sholawat dan salam kepada baginda Rasulullah SAW. Karena apa? Karena seorang hamba yang jarang berzikir, jarang baca Al-Quran, jarang sholawat dan salam kepada baginda Rasulullah SAW, maka hatinya akan keras. Dan orang sesuai dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala, wa may ya'shu an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin. Siapapun yang berpaling dari zikir kepada Allah yang memiliki sifat Ar-Rahman, maka aku, kata Allah, akan mengirimkan kepada dia setan yang selalu membarengi dia. Orang yang jarang zikir akan selalu dibarengi setan, dan otomatis malaikat akan menjauh dari dia sehingga hatinya keras. Hati kalau sudah keras dan kepingin lunak, bagaimana caranya? Caranya adalah perbanyak zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, termasuk salawat dan salam kepada baginda Rasulullah SAW. Yang kedua, untuk melunakkan hati, sukalah berbuat baik pada orang lain sesuai kemampuan kita, sesering mungkin selalu kita ini berbuat baik pada orang lain. Yang ketiga, senanglah jabar khotir, menyenangkan dan menjaga perasaan hati orang, perasaan orang. Jangan suka menyinggung perasaan orang, dijaga lisan kita, perilaku kita, jangan sampai menyinggung perasaan orang. Selalulah bahagiakan orang lain. Ini ibadah yang paling besar pahalanya. Apa itu? Pertama, selalu berbuat baik pada orang lain. Kedua, jabr khotir, menyenangkan hati orang. Sebagian sahabat dulu itu ada yang curhat kepada baginda Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, hatiku ini keras sekali. Maka berilah aku petunjuk wahai Rasulullah, bagaimana cara melunakkan hatiku. Rasulullah kemudian memberikan resep. Kalau kepingin lunak hati kamu, lakukan dua hal ini. Pertama, sukalah bersedekah makanan kepada orang miskin. Yang sering, yang suka sedekah makanan kepada orang miskin. Kedua, usaplah kepala anak yatim sebagai ungkapan kasih sayang. Al-Imam Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrahu, beliau mengatakan, luqma fi batni ja'i khairun min bina alfi jami'. Satu suap makanan yang kau berikan kepada, yang kau masukkan ke perut orang yang sedang lapar, pahalanya jauh lebih besar dibanding membangun 1000 masjid jame'. 1000 masjid jame', Anda bangun sendirian total, masih kalah pahala dengan memberi sesuap makanan kepada orang yang sedang lapar. Sayyiduna Ibrahim ala nabiyina wa alaihi wa ala sayyidil anbiya wal mursalin afdhalus salati wa taslim, setelah membangun Baitullah, kemudian beliau beribadah. Di setiap tiang Baitullah itu Nabi Ibrahim sholat 1000 rakaat. Kemudian Allah berfirman kepada beliau, wahai Ibrahim, sungguh baik apa yang kamu lakukan, yaitu sholat 1000 rakaat di setiap tiang Baitullah. Tapi ketahuilah, ada yang lebih besar pahalanya dibanding itu. Apa? Memberi sesuap makanan kepada orang yang sedang lapar. Itu pahalanya mengalahkan itu semua. Sholat yang beribu-ribu rakaat di dalam Baitullah. Tapi ingat, kalau Anda berbuat baik pada orang lain, membantu orang lain, khidmah kepada orang lain, berbuat hal yang menyenangkan orang lain, lakukan karena Allah. Jangan ingin dipuji, tidak usah disebar-sebar di medsos, cukup diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Anda diberi taufik oleh Allah, pertolongan, bisa khidmah kepada orang soleh, katakan alhamdulillah yang telah memberikan taufik pada saya untuk khidmah kepada orang soleh.
Khidmah orang soleh itu besar sekali pahalanya. Ketahuilah, Anda khidmah, membantu keperluan orang soleh, itu akan membuat Anda akan merasakan manfaatnya di dunia sampai akhirat. Bukan hanya Anda, putra-putri Anda, keturunan Anda, semuanya akan mendapatkan manfaat dari itu. Karena itu senang-senanglah untuk khidmah kepada orang soleh. Al-Imam Abu Siri radhiyallahu anhu mengatakan, idza sakharallahu nasan li sa'idin la syakka annahum su'ada'u. Ketika Allah itu mengirimkan seseorang untuk khidmah, untuk dekat kepada orang yang beruntung, orang pilihannya Allah, maka pasti orang itu juga orang yang beruntung dan orang pilihan Allah Subhanahu wa taala. Dia akan beruntung, bahagia di dunia maupun nanti di hari kiamat. Kemudian juga beliau itu mengingatkan kita untuk pinter-pinter jaga lisan, jaga mulut. Banyak orang itu memperbanyak ibadah kepada Allah, tapi lisannya tidak bisa dijaga. Sukanya menyebut-nyebut kekurangan orang, sukanya menghina, melecehkan orang, sukanya menyakiti orang lain. Ketahuilah, itu adalah akhlaknya orang munafik. Orang munafik itu hobinya mencari-cari aib orang lain. Beda dengan orang mukmin, selalu berusaha menutupi kekurangan orang. Ada sebagian orang setelah meninggal itu dia hadir dalam mimpi orang lain. Jadi ini ada orang mati, kemudian setelah mati ada orang lain yang masih hidup, mimpi ketemu orang ini. Dalam mimpi itu dia ditanya, bagaimana keadaan kamu setelah mati? Dia menjawab, waduh, aku sangat sedih sekali. Ketika aku ditanyai oleh malaikat dengan pertanyaan-pertanyaan kubur, sama sekali aku tidak bisa menjawab. Aku juga heran, kenapa aku mati membawa iman, kenapa ditanyai malaikat ini kok tidak bisa jawab? Akhirnya dia mendapatkan jawaban. Orang yang tadi itu tidak bisa jawab pertanyaan malaikat, itu sebabnya karena kamu selama di dunia tidak bisa jaga mulut, sukanya adu domba, sukanya menggunjing orang lain, ngerasani orang lain, menyebutkan kekurangan orang lain. Akhirnya orang tadi sedih, kebingungan, ini bagaimana ini? Sampai akhirnya datang orang yang begitu tampan rupawan, dengan wibawa yang sangat besar, dan sebelumnya aku belum pernah melihat orang setampan itu, segagah itu. Dia itu kemudian datang kepadaku dan menggenggam tanganku, seraya berkata, engkau dulu di dunia tidak bisa jaga mulut, tapi tenang, aku akan memberikan syafaat untuk kamu. Dia merasa heran, kenapa? Apa sebabnya engkau kok memberikan syafaat kepadaku? Kemudian beliau menjawab, orang yang gagah tampan rupawan tadi tidak lain adalah Nabi Muhammad SAW. Beliau menjawab, itu sebabnya karena dulu kamu selama di dunia banyak bersolawat kepadaku. Akhirnya disyafaati oleh Rasulullah sehingga bisa menjawab pertanyaan malaikat. Kenapa? Barokahnya memperbanyak solawat kepada Nabi Muhammad SAW. Pelajaran yang bisa kita ambil dari cerita itu, ingat, mulut itu dijaga, ojo ngecepret aja. Jadi beliau berpesan, mulutnya dijaga, jangan suka mencaci orang, jangan suka ngerasani orang, jangan suka menyebut-nyebut kekurangan orang. Kalau habis berbuat baik, tidak usah pakai cerita-cerita. Oh, saya tadi berbuat baik pada fulan, saya tadi Masya Allah membantu acara sampai sukses. Tidak usah disebut-sebut. Dan awas, jangan membicarakan buruk tentang orang, khususnya kalau ulama. Kenapa? Ngerasani ulama itu ibarat makan dagingnya ulama. Dagingnya ulama itu beracun. Orang yang suka ngerasani ulama biasanya matinya su'ul khotimah, waliyadzubillah. Sebaliknya, jika Anda cinta kepada ulama, khidmah, suka membantu urusannya ulama, maka Anda akan selalu berada dalam kebaikan di dunia maupun di akhirat. Anda akan aman dari gangguan manusia maupun gangguan jin. Karena itu tanamkan dalam hati kita cinta kepada ulama dan cinta kepada sesama. Karena Rasulullah SAW bersabda, la imana liman la mahabbatalah. Tidak ada keimanan pada orang yang di hatinya tidak ada mahabbah. والله يبارك لنا فيكم بهذا المجلس إن شاء الله، يجعل مجلسا شاهدا لنا لا شاهدا علينا، ولا يصرفنا من هذا المجلس إلا بذنوب مغفورة وحاجات مقضية. ويبارك في كل من ساهم في هذا المجلس أو ساعد فيه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله في كفة حسناته
وأن يجعله إن شاء الله من تجار الدنيا وتجار الآخرة، ويبارك فيه وفي أهله يا رب العالمين، ويجعلكم دائما متعاونين على البر والتقوى، لا يجعلكم جماعة متحابة، لا يدخل بينكم شيطان بحقد أو حسد أو نحو ذلك، يجعل متجمعين على لا إله إلا الله محمد رسول الله في الدنيا، فنجتمع عليها بجوار النبي محمد يوم القيامة بجبال بالحبيب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ولا ينصر كل واحد منكم إلا وقد نال المقصود وما أربه، ويمن علينا بالشفاء أمراضنا وأمراضنا جميعا يا رب العالمين، ومن علينا بالعافية التامة والصحة والعافية يا رب العالمين، ومن بالعافية لأخينا سيف الرجال، الله يمن عليه بالعافية، سيف الرجال سيف الرجال، الله يعطيه الصحات والعافيات، ويمن علينا وعليكم بالعافية الظاهرة والباطنة الحسية والمعنوية يا رب العالمين، رزقنا مع الحسن السابقة حسن الخاتمة بعد طول عمر في خير ولطف وعافية بجاه النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وآله. Beliau mendoakan kita semuanya, semoga Allah memberikan keberkahan kepada majlis ini dan semua majlis-majlis yang kita hadiri. Semoga majlis itu menjadi saksi baik untuk kita, bukan saksi buruk. Dan semoga kita tidak pulang dari tempat ini kecuali semua dosa-dosa kita diampuni, semua hajat kita disukseskan dan dikabulkan oleh Allah. Dan siapapun panitia dan atau siapapun yang membantu terlaksananya acara ini, baik dengan tenaga, pikiran, materi dan selainnya, siapapun yang membantu mensukseskan acara ini, semoga dicatat oleh Allah sebagai amal kebaikan. Semoga dia menjadi orang yang sukses dunia dan akhirat. Semoga dia dijadikan orang yang berkah, keluarganya dijadikan orang yang berkah, dan semoga kita semuanya dijadikan oleh Allah sebagai orang yang selalu membantu dalam kebaikan, saling mencintai dan menyayangi. Jangan sampai kita ini diadu oleh setan sehingga saling bermusuhan satu sama lain, saling dengki kepada satu sama lain. Dan semoga dengan hadirnya kita di majlis ini, kita dikumpulkan bersama Nabi Muhammad SAW kelak di hari kiamat. Dan semoga kita tidak pulang dari tempat ini kecuali semua tujuan kita tercapai. Kita diberi kesembuhan zahir batin, sehat walafiat. Dan juga beliau mendoakan semoga Allah segera memberikan kesembuhan, kesehatan dan afiat kepada Ki Haji Safrijal bin Kiai Muhammad Subadar. Semoga Allah memberikan kesembuhan zahir batin. Semoga kita semuanya diberi husnul sabiqah dan husnul khatimah setelah umur yang panjang dengan berkah Nabi Muhammad dan keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. جعلنا الله وإياكم ممن يستوجب شفاعته ويرجو من الله رحمته ورافته. اللهم بحرمة هذا النبي الكريم وآل الطاهرين وأصحابه السالكين على منهجه القويم اجعلنا من خيار أمته واسترنا بذيل حرمته واحشرنا غدا في زمرته واستعمل ألسنتنا في مدحه ونصرته واحنا متمسكين بسنته وطاعته وأمتنا على حبه وجماعته. اللهم ادخلنا معه الجنة فإنه أول من يدخلها وأنزلنا معه في قصورها فإنه أول من ينزلها وارحمنا يا مجموع الخلائق فترحمها. اللهم ارزقنا زيارته في كل حين ولا تجعلنا من الغافلين عنك ولا عنه قدر حين. اللهم تجعل في مجلسنا هذا أحدا إلا وغسلت بماء التوبة ذنوبه وسترت برداء المغفرة عيوبه. اللهم إنك كان معنا في السنة الماضية إخوان منعهم القضاء عن الوصول إلى مثلها فلا تعرف ثواب هذه الليلة وفضلها. اللهم ارحمنا إذا صرنا من أصحاب القبور ووفقنا لعمل صالح يبقى سناه على ممر الدهور. اللهم اجعلنا لآلائك ذاكرين ولنعمائك شاكرين وليوم لقائك من الذاكرين وحنا بطاعتك مشغولين وإذا توفيتنا وتوفنا غير مفتونين ولا مخذولين واختم لنا منك بخير أجمعين. اللهم اكفنا شر الظالمين واجعلنا في هذه الدنيا سالمين. اللهم اجعل هذا الرسول الكريم لنا شفيعا وارزقنا بيوم القيامة مقاما رفيعا. اللهم زدنا من حوض نبيك محمد صلى الله عليه وسلم شربة
لا نظمأ بعدها أبدا، واحشرنا تحت لوائه غدا. اللهم اغفر لنا به ولآبائنا ولأمهاتنا ولمشايخنا ولمعلمينا وذوي الحقوق علينا، ولمن نجل هذا الخير في هذه السعادة وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات وغافر الذنوب والخطيئات يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. ربنا تقبل منا وتب علينا. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.